Silo mo ba? Kristiyano, dili Iglesia ni Cristo, dili Katoliko, dili Adventista, o singa, Kristohano, Iglesia. Kamutan, isa may membro ni Kristohano, Iglesia. Ilawag sa Kristohano, Iglesia, diha na ang daghan kayo, Kristohanong pundok. Wala Kristiyano Iglesia, ito po ni Kristo. Nadiha ang Roman Catholic Church, nadiha ang Seventh-day Adventist Church, nadiha ang Iglesia ni Kristo. Anang tinuhan nga nagtuong ang Kristo, membro anang Christian Church. Kapsa na ninyo? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Atong taga-ag reaction karon kining atong nakita nga video nga kani nga video. Matud pa aning nagwali iyang giwali ang Acts 11:26 o wala siya background ni ining mao nga verse. Mao nga nagpataka siya giyab-iyab ang yang baba. Nga matud pa niya sumala sa imong atong nadunggan tanan kuno nga Kristohanon Iglesyang Manalo, Seventh-day Adventist, Katoliko, mao na ang pundok nga gitawag og Kristohanon. Guys, usa ka dako kaayo nga bakak. Mingon ko nga kini nga klase sa preacher, wala ni kahibalo, wala ni ka eskwela, wala ni ka study about sa gitawag og theology. Kaya nagpataka magyab-yab ang baba diha nga tanan kuno nga Katoliko, Seventh-day Adventist uban pa nga kuno nga mga pundok mao daw na gitawag og Christian. So atong isgutan karon guys, kining mao nga background na ingon dinhi sa 26. Sa Acts 11:26 mao kini ang atong makita. And when he had found him, kisa maning him, si Saul, si Apostol Pablo. He brought into Antioch, gidala siya sa Antioch. And it came to pass that whole year, sa usa ka tuig, they assembled themselves with the church. With the church. Sa tupad, dito siya nakig-uban sa simbahan sa Antioch. And taught much people and disciples were called Christian first in Antioch. Now, ang simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa Matthew 16:18, silang tanan apil si Kristo didto nagpabautismo ni John the Baptist. So kaning giangga-anggaan diri og Christian first in Antioch, puro ni sila Baptist. So ang Christian usa ka bugal-bugal kini sa mga unbelievers ngadto sa mga apostol nga bautismado og hurot ni John the Baptist. So kining pundo kani gitawag og Baptist. Pero giangga-anggaan sila dito sa tagagawas og Christian kay ang giwali ani nila dili si Maria, dili mga Dios-Dios, dili ang adlong ipapahulay, dili ang paglahotay, dili ang pagkip sa Sabat, kung dili ang giwali ani nga pundok mao si Kristo ang manluluwas. So makita nato nga kini nga preacher usa ka bakakon kini nga preacher kay wala siya kahibalog unsay doktrina ni ining pundok nga giangganggaan sa mga outsider o Christian. Guys, ang Christian doktrina gani gianggaan gani kag Christian meaning kadtuning mga tao nga ang ilang kaluwasan gisandig o gihatag diha ni Kristo. Dili pwedeng mayo ka Katoliko, dili pwedeng maduog isip Adventist, Pentecostal, UCCP, uban pa. Kay kana sila guys, dili na sila Kristohanon, kay ang ilang kaluwasan diha, dili si Kristo, kung dili ang ilang paglahutay. Okay, nasabtan ra ba? Kini nga klase nga mag-uli, baka ko ni patakal nagyab-yab ang baba nga wa kasabot sa tinud-anay nga unod sa Biblia. Okay, salamat guys ug maayong adlaw.